Gracias por haber venido. Primero de todo, me presento, yo soy Elizabeth de Bonito Editorial y bueno, estas conferencias tienen lugar a raíz de los cursos que organizamos aquí en BilbaoArte, trayendo a ilustradores de diferentes partes del mundo. La semana pasada estuvo Olaf Hajek, la semana que viene Philippe desde Francia, y esta semana tenemos el placer de tener a Olaf Hajek, que es un ilustrador que muchos, bueno, tanto Maitani, que es la traductora, que también os la presento ya, y yo conocíamos desde pequeños, ¿no? Pues tenemos la suerte de después que las cosas de la vida hacen poder organizar este tipo de cosas y traer personas tan importantes que llevan tantos años en el mundo de la ilustración internacional, como es él. Bueno, él viene desde Berlín, ahora os hablará sobre su trabajo y hay algún ruido raro. ¿Me oís bien? Sí, sí. Vale. Bueno, pues eso, ahora os voy a explicar de qué trata su trabajo. Es uno de los autores con más estilo propio actual, se diferencian sus ilustraciones a distancia, con un estilo étnico, naif, un montón de color, un montón de crítica a veces, bueno, ahora veréis, hay cosas diferentes que tiene en cuanto a su trabajo. Gracias por haber venido y ya le dejo el paso a él. Okay, hello. Is there anybody who speaks a little bit English? Two. Okay. So it doesn't matter what I'm saying, you listen to her. Gracias, and I'm happy to be here, and it's nice to have this experience to work with some students here at the Art Center. It's very nice. So this is something I just want to say thank you for the work now. Dice que muchas gracias por asistir al curso y que está muy contento de asistir con los alumnos que sobre todo eso. Okay, because you don't understand what I'm saying, I'll keep it kind of short, what I'm saying, otherwise it's getting too complicated. Y lo voy a resumir y así me lo hará un poquito más fácil. Okay, what I want to say, I'm from Berlin. Soy de Berlín y nos voy a enseñar un poco de contexto. And I live in Berlin and I work in Berlin Mitte. It's in the old Jewish quarter of the town, and there is also my studio, and this is also a little bit part of my inspiration. Que vive y trabaja en Berlín y esto es parte de su experiencia. I just want to say that I'm working as an illustrator since 23 years already. Desde hace 23 años ya. And that I started with a completely different idea about illustration. Illustration was a very small business at that time. Y que antiguamente era un negocio muy pequeño y que ha ido cambiando, o sea, ha ido evolucionando las ideas. We didn't use so many computers, so my sketches are sent over with an old fax machine, of course. Antiguamente tenía que utilizar este tipo de máquinas para mandar sus trabajos. At that time I was very influenced by the illustration world and scene of America. Estabas muy influenciado por la ilustración americana. At that time they had an annual which called American Illustration, which is still around, which showcase the best illustrators in the world. Sí. Like, it's a book which shows all the best illustrators. Sí. I mean, those are the inspirations that you have. Yeah, but I just want to tell you about my first beginning. Sí. Son sus primeros comienzos totalmente inspirados en la publicidad americana y la ilustración americana. Que había ese logo, sí. Todos los artistas americanos, ¿no? So my first work, this is one of my first commercial works, like 23 years ago, and I worked with found material which I found on the street, and I put them together, I painted on them, so I tried to recycle all the things I found and did my own artwork out of this. Esta fue una de sus primeras obras comerciales hace 23 años y trabaja con materiales que se va encontrando por la calle. And I don't work with found materials anymore, but I still have this idea of something which is used, which is old, which is where my inspiration comes from. And I still think it's very important to feel the material and to work with the texture and the patina.
Actualmente ya no trabaja con materiales encontrados, pero sigue, los sigue empleando de manera, o sea, en cuanto a texturas y en cuanto a texturas. Sí, la idea de lo viejo. La idea de lo viejo, pero en lo nuevo. I want to give you a little impression about my studio, which is in a very cozy, nice little street. And I'm always taking my bike to my studio, and I'm working in front of a big window, so sometimes I feel a little bit like sitting in an aquarium. Les voy a enseñar un poco cómo es su estudio, que siempre va en bicicleta él y que se siente un poco como un acuario delante de sus ventanas. So just to have a little bit of impression. That's what I do. Para que os hagáis una idea de cómo trabaja. Where's my inspiration coming from? I'm very influenced by folk art, by African art, by South American art, and by everything, of course, what I see around wherever I travel. I travel a lot, and I think what's the most important thing is I'm always think what I can say is that I'm inspired by the power of simplicity. Sus inspiraciones están basadas en el arte, o sea, en el folclore, en los viajes que hace y en Sudáfrica y en todos los países en los que él viaja. One of my favorite artists is a folk artist from America, Henry Jaga. He's one of my favorite artists. Es uno de sus artistas favoritos. So just to show you a little bit like where my inspiration is coming from. I always loved this art, which is kind of naive and have a very strong sophistication. Le gusta mucho lo naif y lo que tiene mucha sofisticación. Also like Mexican Como el arte mexicano. religious paintings or like this kind of folk art. So this is what I do with my art base. Ese es el resultado de lo que hace de todo lo que él absorbe en el arte folclórico. Indian miniatures is a very important thing. Las pinturas miniaturas indias. So this is what I did for a book about symbols, and I was using a little bit the idea and the aesthetic of the Indian miniature paintings. So Es una recopilación de un libro que hice sobre los símbolos, basado un poco inspirado en las miniaturas indias. So inspiration I get from everything, like from the wall which I was looking at, and I think what we do here in the course as well is to feel the material. When we start painting, we want not to just have a plain background, we want to keep it kind of a structure, we want to play with it and just have the feeling that it was there forever. Que lo que hacemos mayormente en el curso es sentir el material y darle textura, darle forma y trabajar mucho la superficie que Hacer como tenemos. que para que parezca que el padre lleva tiempo ahí, Sí. ¿no? Antes no le hemos dicho o sea, no hemos traducido la parte que ha dicho de la fuerza de la simplicidad, ¿no? Sí. En cuanto al tema de las pinturas antiguas o el folk de otros países. So this is one of my backgrounds, just to give you a little idea. If I do before I start my paintings, I just create something which has this kind of structure and patina, which I love, and then just start with the final image. Esto es un ejemplo de los fondos que él trabaja. Elabora mucho el fondo y después empieza su paleta de color. O sea, parte de esto, no de un lienzo blanco. And of course, everything I do, like whatever I collect, whatever I have at home, also has a big of influence of my own personal work. So whenever I travel, I find an item, I try to just, combine this with my work, with my style and with my taste. Cuando viaja y todas las cosas que él posee, también se traducen un poco en lo que él trabaja. O sea, su forma de ser se vuelca totalmente en su trabajo y lo que posee. Sí, es como que esos elementos luego los aplica a su estilo, ¿no? Y los introduce en la obra. We are trying between both to... One very, very amazing thing I'm also trying to put into my work when I traveled was this very simple African paintings of advertising paintings from Africa,
hairdresser paintings, like barbershop paintings they call it, and even you can find them at simple supermarkets where they draw simple foods. I was always really like surprised about this amazing power these simple paintings had for me. O sea, se sorprende siempre con el poder que tienen las imágenes estas de Sudáfrica, que son publicidad de peluquerías y de barberías, y la simplicidad que tiene, pero el poder que transmiten. I did, like, this is also very old work, but I started to put this kind of idea in a fashion illustration for a magazine in England. So we did some fashion, very modern fashion with African hairdresser styles. Estos trabajos antiguos, pero que es la traducción que él ha hecho de lo que ha absorbido de esa publicidad en Sudáfrica y hecho para marcas comerciales de moda de Inglaterra. This word you don't understand. It's not very easy, even for somebody who speaks English, because it's just a funny job I did, which shows you a little bit the diversity what people can do. I got an assignment from a very famous magazine in Germany. Tuvo un encargo en Alemania and it was that they wanted me to do portraits of famous German people. Querían que hiciera retratos de gente famosa en Alemania. With made out of sausage. Con la cara hecha de salchichas. So at that time there was this scandal with Boris Becker. Boris Becker, our tennis player, he had a scandal because he had this fling with this woman in the back room. Por un escándalo que hubo con Boris Becker y una affair que tuvo en un cuarto de baño. So out of this idea we portrayed famous German people like Albert Einstein and Claudia Schiffer. Or Helmut Kohl at that time. Claudia Schiffer. Yes. Sí. Marlene Dietrich and Goethe. This was, okay, it's not really, it was a fun assignment, I have to show it to you. That's why. One of my most famous work actually is my idea of the Black Antoinette, where I want to show the idea of the luxury idea of Marie Antoinette, but turn it into something more natural without the wealth and the luxury, more like the idea that the nature is the luxury in things which surrounds you. Esta es una serie de las más famosas que tiene, que es la María Antonieta negra, digamos, y quiere pasar del lujo que tiene la típica María Antonieta a una María Antonieta más natural, más envuelta en naturaleza. So I did a whole series of these works over the years, which I tried to, you know, get more and more done in different ideas. He estado varios años realizándolas y para ver cómo iban creciendo las ideas. Just to say, my work is, of course, always my style, but I'm getting a lot of different assignments. So I'm working for book covers, I'm working for magazines, but I'm also working for advertising, I'm working for interior things. So it's the whole diversity of my life as an illustrator is, of course, one of the most nicest part of my job. La parte de realizar su propio arte también tiene encargos como libros, como diseños de interiores, sí, publicidad y encargos personalizados también. So this is, for example, just to show you part of my work which I did for book covers and books. Entonces, cubiertas de libros. So I have agents who represent my work in different countries, like in London, in New York, in Paris, and in Stockholm. Tiene agentes que le representan en diferentes partes del mundo. París, Estocolmo. So this was for a New York publisher about Janet Winterson books. So Una publicación para Nueva York. I did a lot of these travel guides for Taschen
a couple of years ago, which was a very commercial job, but it was also a nice job because they were everywhere in the world. Son cubiertas de unas guías que hizo para trece, que fueron, o sea, son muy comerciales, pero se pueden ver en todas las partes del mundo. This is just another book cover. Otras cubiertas de libros. I also did a lot of cookbooks. Hay libros de cocina. Another big thing what you do have to do, of course, as an illustrator, is doing portraits. Otra de las grandes cosas que tienes que hacer como ilustradores son retratos. You can tell stories, but you can also, of course, just always have a little story about the person itself. The little portrait is not only a portrait; there's always a little story behind it. So, but this is also a fun part to work on. Tienes que contar una historia, pero cuando tienes que hacer un retrato, la propia persona ya te da una historia y es divertido trabajar con eso también. I mean, for example, this was the cover for the theaters of Shakespeare in the Park in America. Fue para una Abril. No, Shakespeare is the Shakespeare plays. They have a festival of Shakespeare. Vale, un festival de Shakespeare and they are en in a park. Sí, en el parque. So that's why I'm here. This was a CD cover for Chopin. Para la portada de un disco de Chopin. And this is a portrait. Oh, I forgot who it was. For Rolling Stone magazine. Para la revista Rolling Stone. And this was my text for paste. This was for Time magazine. Para la revista Time. This was Talking Heads again, the Talking Heads for the Rolling Stone. Talking Heads for la revista Rolling. R.E.M. for Rolling Stone. And this is for Merkel. For Merkel in the snow. This is another thing I just show you a little bit. This is very simple, but I just these illustrations I did for a film, and the film called Pray the Devil Back to Hell, and it was about women fighting the war in Liberia. Sí, estas ilustraciones para una película, las mujeres luchando en Liberia. So we did very simple illustrations, very simple. Las hizo súper sencillas. And they were like moving into as the beginning sequel of the film. Se movían en el principio de la película. Se animaban. Buenos créditos, Luego al final yo le haré unas preguntas y después podéis preguntarle. Le estamos dejando. I thought that later I'm going to ask you some questions. Okay, this is just influenced by this work. This was my first work I did for. I have a gallery in South Africa since 6 years now, and this was my first. This is just 2 examples of my first exhibition there, but I'll show you later. But just tell them that I'm also working in South Africa. Sí, trabaja en Sudáfrica y tiene una galería y desde hace 6 años. Y esas fueron las primeras partes que luego nos va a enseñar más detalladamente. Es las primeras cosas que pintó ahí. Sí. So the nice thing is that my work is also getting used for different ideas. For example, this is a restaurant in Stockholm where they put all my work as a mural through the whole design of the restaurant. Le piden encargos y para diferentes cosas, y esta por ejemplo es una cafetería, un restaurante en Estocolmo, y los pusieron de mural con las paredes. I was in Rio de Janeiro for doing, not for doing it, I mean I did it at home, but I was invited in Rio de Janeiro because I did a big job for a TV series. Do you remember the name in Spanish? Like, Al Final? I was doing it. But it's like my work was the beginning sequel of the. I hope it works. Oh, 1 second. Es una serie de. Una serie que le invitaron a hacer en Río de Janeiro. Hizo como los créditos de entrada y los
So you just see that the work gets animated, that's nice. Como para que veáis cómo es su trabajo en animación. Se llama El Final. Está en YouTube, pero lo colgaré. En Brasil era lo mejor. Era como una novela o una serie de Río de Janeiro. Yes, just to show you something completely different, when I work for advertising, of course, it's a different way to work with the client. There I, of course, have to limit a little bit my artistic feelings, but it's always, of course, nice to work for advertising companies, because there is the money. Lo bueno que tiene, trabajar en publicidad, pues tiene que te restringen un poco en tu forma de hacer, pero siempre está el dinero. This is a poster for Istanbul, in Turkey. I did for a big shopping mall called Beymen. Para un centro comercial en Estambul, llamado Beymen. I did the big poster for Macy's in New York for the flower show, which is one of the spring openings of the season in New York, and they have this big festival of flowers, and each year they have this Macy's flower show. And I did the poster, which was like a big poster on the wall of the department stores. En el centro comercial Macy's de Nueva York, que tienen el festival de las flores. I did last year. I did a whole big job for Lotte, and Lotte is one of the biggest shopping malls in Seoul, in South Korea. En un centro comercial, uno de los más grandes de South Korea, o sea, de Corea del Sur. Korea Seoul, Sur-Corea. not North. And I did posters, and we did. They did all the installation of the work inside the mall. Hizo pósters, pero luego hicieron toda la instalación dentro del centro comercial. Hanging from the wall, like crazy big. Colgando del techo, súper grande. When you work is always small. Dice que a veces es pequeño cuando trabaja. And when you have to do something that's so big, for you is the same way of working. Le estoy preguntando que como en estas imágenes podemos ver que sus dibujos están aplicados a escenografías muy grandes. Me estoy saltando la idea de que él iba a explicar todo y luego preguntarle, pero me da miedo que se me olviden las preguntas y luego hacerlas todas a la vez. Y es que, claro, aquí vemos unas imágenes súper grandes, pero él nos ha comentado que él siempre trabaja en unos formatos muy pequeños. Well, these are they're like how many meters by painting like this, and then I scan them in about 800 dpi on the scanner. Vale, que lo escanea en 800. Que necesitas un buen escáner, porque lo hacen pequeño. Es pequeñito y luego lo escanea en una resolución increíble para poder ser ampliado hasta estas medidas tan grandes. I did this art edition for Swatch. Una edición artística que hizo para Swatch. This was just the limited edition of like, I think 500 watches. Una edición limitada de 500 relojes. And I did this pattern, for example, just to show you something else. I did a pattern for a fashion designer for fashion design company in Stockholm. So, like. Hizo unos estampados para un diseñador de moda de Suecia. This is a window I did for Mont Blanc well, you know Mont Blanc, I guess. Sí, jewelry. Yeah. Jewelry and watches. Para Mont Blanc en joyas. This is a work I just did recently. It's a big campaign I did for rum from Guatemala called Zacapa. Un ron de Guatemala. So,
This is a wallpaper I did for a job in Holland for a furniture company. They use it for the fair and the catalogs. Like fair, you know, they expose of the furniture. Sí, es para una fábrica de tienda de muebles en Holanda y lo usaban en las ferias. Así. This was my institution for MS. Yes. And I did this calendar. I just worked on a calendar, an art calendar, just to show you. So where I have to work with food. So they gave me 12 recipes, and I interpreted them in 12 different paintings. Fue para un calendario de cocina, culinario, y le dieron 12 imágenes y o sea, 12 recetas, y cada mes era un alimento que adaptó. Just to show you another thing, what I did was for a hotel in Vienna, they asked me to do paintings which we printed as wallpapers for the different parts of the room, like a little bit like the room for the girls, the room for the boys, the room, you know, like a little bit like this kind of thing. So this was a little bit more for the boys. Para un hotel y trabajo en papel de pared y estuvieron haciendo como habitación para chicos, habitación para chicas. ¿Qué dice que será el de chicos? So just to show you a little bit the paintings. I was working for a charity organization in America for the saving of water, and they asked different artists to create something which they put around the water tanks in New York. Oh, it's gone. Sorry, I think. Para una ONG en Estados Unidos que era para... I'm sorry, I lost it, sorry. Okay, this is... Eran para unos parques de agua. Okay. But these are other wallpapers, just to have a little look, so maybe it comes on. There's the water tank, where they put it on, like this big... Tenía que decorar los tanques de agua. A nice thing I did was, I did my first kids book, and it was, the idea was to show children and yoga, and because we didn't have any text, we wanted to just create some paintings, like let's say there's the warrior and there is the yoga poses. You have different ideas about them, you know. You just talk to the sun, or you're a fighter, so we talked about this kind of thing, like, you know, this was my yoga book for kids. Este es su primer libro que hizo para niños y hacía dibujos de yoga y quería mostrar, o sea, quería enseñar posturas típicas de yoga para niños. So it was, you know, the jungle was of course for the warriors, and then we have, you know, all these little places. So it was for me, it was nice to do. Me gustó mucho hacer esto. Sí, estaba como la postura de Miguel al sol, luego en la jungla, cosas de estas que le daban para ilustrar. So what I'm also now doing more and more is I'm working as an artist for galleries. So I'm trying to find at least 3 months a year where I just get away from commercial work and work for my galleries in Berlin and Hamburg and South Africa. Ahora mismo a lo que más se dedica es a las exposiciones en galerías y dedica parte de sus de meses al año en crear arte para su galería en Sudáfrica. My first show in Cape Town I did 5 years ago. It was called, this was one of the first shows I did in South Africa, just to give you a little bit impression. Of course I was influenced by the African ideas about it. Esta es su primera exposición en Sudáfrica y que claramente está influenciada por el arte tribal de allí. Que todavía viaja hasta Sudáfrica para esa galería y otras en Berlín, en otras ciudades. This was a show I did in Berlin in my gallery Anna Lippertz. Esto fue en Berlín. I just show you a little bit like what gets you a little bit impression of the rooms and the art. Es que sabéis la idea de cómo eran las paredes y lo que te expuso. This was my other show in Berlin. Esta es otra exhibición que tuve en Berlín.
So I'm trying also to get this idea. As an illustrator, you always work on a very small little format and size. So working as an artist, as a gallery artist, is just getting out of your comfort zone and just work on a bigger size and just get free and feeling, you lose this fear of the big wide canvas. Que como ilustrador muchas veces se rige al formato pequeño, pero como galerista ya pues emplea un formato bastante considerable, entonces tienes que perder el miedo a tamaños grandes y salir de tu zona de confort. So I think it's also something which we do here to lose, of course, being afraid. It's always. Es lo que estamos haciendo en el curso, perder un poco el miedo al lienzo en blanco y al tamaño grande y a pintar. I just came back 3 weeks ago from Cape Town, where I had my last gallery show, which is the Green Room, and I spent 3 months there where I painted just for the show, and it was an amazing experience, of course, because I was completely away from all my commercial work and every assignment, so I was of course afraid, but then again it was also such a freedom and an amazing thing to concentrate just on the work. Que ha llegado justo, o sea, solamente hace 3 semanas ha llegado de Sudáfrica y que ha estado 3 meses allí y que ha sido una grata experiencia poder estar 3 meses seguidos concentrado en tu trabajo como galerista. O sea, bueno, como artista para galerías. Pero sí, o sea, toda la preparación de los cursos la he llevado haciendo desde Ciudad del Cabo. Y decía eso, ¿no? Que a veces hay que como aislarse, nos lo ha comentado muchas veces en las comidas y durante las clases. No todo son los encargos comerciales que no te dan esa libertad. Él como artista tiene que tener una serie de meses al año en la que puede desarrollar su trabajo. Okay, I mean, I don't want to show so much more because there's so much images, and I just show you these two last books which came out. So it was very nice for me to have 2 books in the last 5 years which just showcase all the work I did in the last couple of years, and there will be another one coming out this year. So it's also nice to have the idea that your work gets documented in a book, which is always nice. Nos va a enseñar 2 libros que los ha sacado desde hace 5 años y que está muy bien tener documentado tu trabajo y que dentro de poco va a sacar otro también. So thank you. No, too much. You can show us. No, what? The images. No, we have Okay. That's all. I think the book is the same images anyway, so we have. So if we have questions, then we can. ¿Tenéis alguna pregunta en ese momento? Ahora que Tenemos que trabajar el libro. ya... Vale. Bueno, pues es que estoy pensando que claro, que me he bajado los libros para que pudieseis ojearlos, pero si no ahora me escapo rápidamente arriba y os los traigo. Estos 2 que os han enseñado los tenemos en el aula y es que es muy interesante que también podáis ojearlos, pero bueno. Yo lo primero que le quería preguntar es, hemos visto como por celdas, ¿no? A lo que se dedica por diferentes encargos, de diferente tipo de encargo, pero lo que es el proceso desde hace unos años a ahora, podría haber organizado él la exposición de una forma cronológica, ¿no? Y le quería preguntar cuáles fueron los comienzos, qué es lo primero que le encargaron, cómo comenzó y con qué cosas pues, se siente más cómodo. Yes, because you start talking about your work with like fields of different things, no? The things of the book, but the evolution within the years, no? How it was the beginning, what was your first things that you did, and how it was for you, what did you did at the beginning? No, I mean, I love to work with things which I found on the street, and then I was thinking about putting these together and created my own styles out of this, but I was always thinking, I started as a kid, did some courses
paint courses where we painted with the hands, not like a young kid, you know, like let's say like 17, 18 years or so. And I think it was really necessary to just feel the material, and it was kind of strange to start like this, but it helped me to get a feeling for the material and for everything which I really touch. Pues sus comienzos pues trabajaban con lo que se iba encontrando, y después de pequeño siempre se apuntó a cursos de pintura y le gustaba mucho trabajar con las manos, sintiendo el material. Pero bueno, ha dicho que no tan pequeño, porque con 17, 18 años, ¿no? Pero que eso, lo que es el tema del material, que es importante. Because I know that I have a lot of friends who are illustrators who work digital these days, and they do amazing work, and I would get so bored about this because I just want to work with my hands. That's very important. Sí, pues que tiene muchos amigos que trabajan en digital y que se sentiría muy aburrido porque necesita sentir el material. But on the other hand, it's nice to just also to use the computer for me as a tool, because I have to scan my work and the client is getting a digital scan. También trabaja con el ordenador porque el cliente al final lo que recibe es una copia digital. So for me, it's more the work itself, which is of course exciting. But I think it's always like this, that I was inspired by my beginnings, of course, you know, because I started like this, and I still have the feeling that I just, you know, didn't lose this kind of idea of using materials and the things which I can touch. But I think it's also because I was starting to travel and finding out what I like. I always try to combine what I'm doing and what I'm seeing in my style. And I think for illustrators it's very important to find their own voice, to find their unique style, because you have to work with, now there's so many people on the world who are good and have an own style, so it's very important to be true to yourself. I think this is what I also teach to everybody. Sobre todo tienes que ser fiel a tu estilo y tienes que seguir trabajando en tus inspiraciones iniciales, más o menos. Sí, que él desde un principio utilizó esta técnica que demuestra mucho pues, lo que es la textura, el trabajar con las manos, y que aunque mucha gente ahora utiliza el digital, él ha seguido utilizando esta técnica porque cree que él es más fiel a sí mismo si sigue con esta idea que es la que le hizo comenzar, y bueno, después ha dicho esto de sentirse fiel a sí mismo. No, eso, que hay muchos ilustradores también hoy en día, y entonces el continuar con eso que le ha hecho único desde el principio, ese estilo, también le ha hecho diferenciarse, porque hoy en día es complicado sobrevivir con tanta gente que hace bien las cosas. No sé si nos hemos dejado algo, pero como hablamos hoy. I think that as an illustrator, some people would like you to put in a box. You know, they want you to say, okay, what kind of illustrator are you? Are you a fashion illustrator? Do you do children books? You know, I never wanted to be in this box, but I always wanted to work for these different fields. Que normalmente te intentan encasillar como ilustrador. ¿Qué haces? ¿Moda? ¿O haces infantil? ¿O qué haces? Y como él se ha mantenido fiel también a su estilo, pues al final ha sobrevivido a cualquier campo. Sí, le ha gustado trabajar para todas esas cosas, pero sin estar metido en la caja. That's why I like to work for somebody who's doing fashion, but then I like to work for somebody who's doing the completely opposite, you know, like a political magazine or something. So I think this is the nice thing about being an illustrator, to have the variety of the work and the variety of clients, which is very amazing. And the world is getting very small, you know, it's a global world. I get a job from South Korea and I don't know why, because the whole social network works very good, you know. You just, of course, use all these tools. I'm talking too much here. No, que le impresiona cómo puede tener trabajos de, pues por ejemplo, desde el sur de Corea, porque las redes al final funcionan muy bien
y que a él lo que le encanta sobre todo es trabajar pues lo mismo para alguien que trabaje en la moda como para alguien que trabaje para una revista política, y que pues que gracias sobre todo eso a las herramientas y el feedback con las comunicaciones digitales, pues que todo va mejor, todo fluye. Do you want to ask another question? Yes, the thing is that, well, so much things. Technically, we know that the way that you work, but maybe people here doesn't know that Okay. you work with Oh, freelancers. yeah, yeah. Le estoy preguntando que nosotros sabemos cómo trabaja, porque hemos estado con él y porque yo ya le he tomado, los que ya somos un poco más de buscar qué hace. Pero igual vosotros no sabéis cuál es la técnica con la que trabaja. Mucha gente le pregunta, ¿con óleo, con wash, con...? Yeah. Sí, sí. I'm working with acrylic on wood, and I'm just also trying to destroy everything. So some people come in my studio and they take a painting, it's just like, it's not, and I said, oh, come on, touch it, you know, and be not afraid. So it's always like, you know, I'm not afraid of letting something fall on the ground. Trabaja con madera y trabaja mucho el fondo y lo raya y lo trabaja y la gente acrílico en madera. La gente que va a su estudio coge la madera con cuidadito y dice, por favor, que sabes que no me importa que se caiga al suelo. Sí, dicen, tócalo, porque si subís al donde estamos, aparte de los pinceles están las herramientas de rascar y de rayar y es como el secreto y las pistitas que nos está dando, truquitos de cómo hace, ¿no? Funciona. Y es increíble el tratar mal la superficie para que luego quede súper delicado. Texturizado. No sé, bueno, yo igual hago más preguntas, pero igual si queréis vosotros ir preguntando algo también, nos vamos intercalando. ¿Tenéis alguna duda? A ver. Yo quería preguntarle qué ocurre cuando un cliente le pide algo. Es decir, él tiene un encargo, el cliente le pide algo y él tiene que generar una idea en base a lo que el cliente le pide. ¿Las ideas van en la dirección de lo que el cliente está pensando o necesita, o al revés? ¿O buscas algo como sujeto de esa ilustración que sea un contraste con lo que quiere el cliente? Es decir, si te piden algo para un retrato... No, está bien. No, es broma, porque si no hay gente que no entiende la pregunta. Bueno, si buscas el contraste con respecto a lo que te pide el cliente, si le das lo contrario para que choque la ilustración. ¿Como más ideas? Sí, como que digamos el cliente pide una cosa y él hace lo contrario. Sí, si les lleva la razón, si les da la razón o si... Here, when a client asks you for a work, if you give to the client another option, or you give what he really wants or she, or you play with the idea that he gives you, like playing against, or doing the opposite. Doing the opposite, or doing exactly what they wanted. Well, there are two different kinds of clients. Se tiene dos tipos de clientes. One is giving you the text and tells you, okay, come up with an idea, do the idea. The other one is like, I want you to do this and this and that. You know? Uno te da un texto y te dice, trabaja con tu idea, la que te generes, y el otro te da unas pautas, quiero que hagas esto y lo otro. 90% of my clients just let me do the idea. Pues el 90% le dejan total libertad de creación. Otherwise I would get crazy. Pues si no se volvería loco. But it's also difficult. I mean, it's always a good work when you work with somebody who's giving you a job, who understands a little bit what you're doing. So it works more, easily. If you have to explain them everything, because I'm also working with some kind of mysterious symbols and stuff like this, they're also afraid of it. It can happen. Yeah, okay. No, dice que cuando te dan como manga ancha, pues al final él se siente más cómodo porque no le gusta cuando hay gente que le pide explicación, porque trabaja mucho con lo místico y con la simbología y no está, tampoco veréis por qué está justificado todo el rato tú. Some se asustan de lo que ven. Some clients assign me, and for example, they say, don't do any thorns, don't do spiders, don't do snakes. Y le dicen, algunos clientes le dicen que no haga ningún insecto, ninguna araña, ninguna...
intelligent, continue with your style, is people are searching for the thing that you do, not something else, and you have to change your thing for the clients, ¿no? Que una de las cosas mejor y más inteligente que él ha hecho manteniéndose fiel a lo que hacía desde un principio, aunque los tiempos cambiasen o aunque las modas pasasen, él ha tenido siempre un mismo estilo, es que la gente ya cuando le hace los encargos quiere lo que hace Olaf Hajek, no le pide una cosa en la que él tenga que cambiar algo, ¿no? Al final cualquier cosa que él siga haciendo a su forma va a encajar con el cliente. ¿Tenéis más preguntas? ¿Tiene la seguridad de que incluso en un momento dado igual su estilo deja de gustar a todos esos clientes que tiene y puede, no sé, tener algún bache por ser tan fiel a ese estilo o no teme a que pueda suceder eso nunca? If you are afraid of someday those clients that ask you for your job who wouldn't like your job, then why don't you do it? And he's asking if you have some. So what would you do if you I'm afraid of. to be so confident with your style? Oh. That some days normally say, okay, I don't want anymore. No, but that could happen. ¿Qué podría pasar? The thing is that I think it's a good question because if a style is very fashionable, it has its ups and downs. And I know that people who were very famous in one time, they don't work that much anymore. It's all about finding a way not to be too fashionable. I was always working in my style and I was never really thinking about if this is fashionable or not. I think I also had the luck. Y eso tiene mucho que ver con las modas. O sea, si tú sigues una moda que ahora mismo está a tope, pues es más probable que luego vayas a tener recaídas. Pero si, como en su caso, sigues tu propio estilo constantemente, quizá pues no sea tan... And I also think that my style was a little bit, I was happy that my style maybe was a little bit universal, so I could understand in so many different parts of the world, so I never was really limited to one special part of clients. Que como su estilo al final es tan universal, va a ser entendido, entre comillas, en un montón de partes del mundo. And as one of the illustrators who still paint, I'm one of these, like a dinosaur? It's really like an antique piece of furniture. It's like there are so many people who do illustration, but they don't paint anymore. Maybe this is also helping me to have a unique style, which is completely different than the digital style, maybe. But it's also more dangerous because a lot of the young art directors, they think that you can change everything so easily because they think everything is digital these days. You know? Sí, que él se siente como un pequeño dinosaurio porque al final sigue haciendo las cosas a la forma antigua, ¿no? Y que muchos jóvenes directores que es un poco complicado a veces porque directores de arte que le han encargado cosas le dicen de cambiar como si fuese digital y fuese muy sencillo, volver atrás 3 pasos o una capa de dibujo, borrarla, ¿no? Y se dan cuenta de que es una pintura. This is sometimes a little bit problematic. What is the thing that you have been for like the period of your life that doing a project you have been like more happy? What is the project that you have been maybe more proud to show of everything you did? Le he preguntado en qué periodo de su vida ha sido más feliz trabajando en cuanto a que ese trabajo lo ha podido mostrar después con más orgullo de que realmente le representaba o le ha gustado mucho hacer. It starts with something which you always dream of, and then, you know, like, let's say your first gallery show, you know, or the first book that comes out. Or, I mean, it's always, I think that the good thing about creativity is that you always get new surprises, because also your own creativity is surprising yourself.
it's not that it's a journey like going to a job from 8 to 5 and you know what happens. You never know what happens, you know. There is always this kind of up and down in your creativity, not only about the job itself, but it's all about getting surprises by the jobs you get, getting surprises by ideas you do. So I think it's always nice. And some parts are nicer and you will remember them, but it's not that I just have one project. No tiene un proyecto exacto que le haya dado esa felicidad, sino que cada día, como es un trabajo creativo, no es como ir al trabajo de casa a la oficina que ya sabes lo que va a pasar, sino que cada día te sorprendes también un poco con tu creatividad y, pues, por ejemplo, cosas que han sido satisfactorias, pues cuando haces una exposición sola, en solitario, o tu primer libro sale a la venta, pero sobre todo eso, que su creatividad es la que cada día le sorprende y le da satisfacción. And you have periods like for example, with the folk of different countries. Can you like make differences of the period of Cuba or the period of Africa or the period of India, for example? That happened to you, or is always like mixed because you work also with symbols and maybe? Oh, that just depends on the job. If I'm in Africa, I might work a little bit more with. Perdona, sí. Que si tiene algunos periodos marcados, que si se acuerda de cuál es su periodo en Cuba, cuál es su periodo en Sudáfrica. Sí, más que nada por si en su vida influencia el periodo en el que se ha visto él sorprendido por ciertas imágenes en un viaje, por ejemplo, y después ha trabajado eso, o si como él trabaja símbolos, todas estas referencias las tiene mezcladas y las va utilizando dependiendo de los mensajes que quiere decir, ¿no? Podría ocurrir que hay personas que pues, durante un tiempo están marcadas por un país, por ejemplo, o no. Y entonces él está explicando. It depends on what I'm doing. It depends on if I do something which has really something to do with the theme, or if it's just a general idea where I can mix up my own culture. I think, you know, like the film I did for Africa, of course, you know, you play with African ideas. And you play maybe with this idea of symbolism of the Indian culture. With, of course, you just get all this information and the things you need to put into your work for a job, yes. Todo depende de los tiempos y sobre todo pues la animación africana, pues claramente el tiempo de la guerra de Liberia recuerda eso que no tiene esas etapas, que simplemente como los encargos se han ido generando según pues, lo que le dé. Sí, y con temáticas, de las temáticas que ha tenido que trabajar, pues ha utilizado un mundo étnico, folclore de ciertas partes. Pues. But what is more important is if you work for the different world, the clients, the country, the people we work with, this is always different. If you work for America, it's different than working for France or Germany, or you know, if you work with the UK, it's different than working with people from the Netherlands. You also have to be a little bit like a psychologist as an illustrator. Tienes que ser un poco psicólogo porque su trabajo también varía mucho dependiendo de quién sea el cliente, si es Estados Unidos o si es Francia o si es Inglaterra. For example, I did a big series of illustrations for Oprah Winfrey magazine. Sí, hizo para la revista de Oprah Winfrey. About sex. Sobre sexo. But you're not allowed to show nothing, you know. It's just like you have no nipples. I mean, you know, it's like this American thing, you know. In Germany, you could show it. Es que tuvo que hacer una para la revista de sexo y que no podía enseñar nada en América, pero en cambio en Alemania sí podía enseñar pues, en los dibujos. And it's also very funny. It's also very funny for me. This is a very nice idea about my career. When I started in America to work for the States, I was working a lot for Afro-American, for black magazines. Cuando estuvo en Estados Unidos trabajaba para revistas afroamericanas. Yes. And I was allowed to show beautiful paintings, beautiful people, beautiful women. But for example, if you were assigned by a white magazine in America and they want you to draw a black person, they say, don't make the mouth big, don't make the hair big, you know. They want actually a white person looking black. And it's so funny.
it's so funny to see the difference in the client. You work for a black magazine and you just can have power, and then you work for a white magazine and they tell you something like this. It's crazy. Y por ejemplo, cuando he tenido clientes para, o sea, clientes de, por ejemplo, Las revistas negras. las revistas afroamericanas, le dejaban toda libertad de, pues eso, poder del cuerpo como sea. Y sin embargo, si eran para revistas blancas americanas, pues si tenía que dibujar a una persona o pintar a un afroamericano de color, pues tenía que, no le hagas unas restricciones como físicas, como no le hagas los labios tan grandes, sí, los labios, el pelo, no afro. Well, the bellow, maybe you can make it. The bellow. Afro. Pero bueno, que lo que es la revista de color le decía poder y otra serie de cosas, Sí. y en cambio con la... Pues Bueno, esas una pregunta. Sí. Me interesa saber algo sobre su trabajo para galerías. En concreto, el formato, porque he visto que casi todas las obras eran igual de grandes, un tamaño similar, y como decía que al hacer gran formato se sentía fuera de su zona de confort, me interesa saber qué le ha hecho elegir ese formato concreto, por qué no más grande, por qué más pequeño, qué le hacía estar satisfecho con ese tamaño. She asked when you're working for a gallery exhibition, that you are said before that you feel out of your comfort zone. What makes you decide which size? I mean, the sizes of the exhibition. What makes you? Decide which size I take. Yes. What does size and what other ones? Well, first of all, I take of course, over the years, I took step by step, you know, let's say. It's not that I started from this to this, so I was just going slowly to the part. But it's still that I have a very a style which is getting a lot into detail. So it's also a question, how big can the painting be, you know, for me, not to get lost in time. So I started now, an average piece is about 1 meter, but I also have 2 meter pieces, you know, so it's all behind 1 meter and 2 meters for the galleries. But it just was going there step by step over the years. Pues con el paso de los años ha ido creciendo poco a poco y su pintura ya veis que se caracteriza mucho por el detalle y entonces tiene mucho en cuenta el tamaño para no estar perdido un poco en el tiempo. Y por ejemplo la que he estado haciendo ahora es de 1 metro y la que va a seguir haciendo igual es de 2 metros y bueno, pues eso es. It is also how you work, you know, when you work as an illustrator, you sit at your table and do this, and then suddenly you have to put this on your eyes. It's always, you know, you have to have another body language. Sí. Como ilustrador estás igual centrado en tu mesa y cuando llegas en galería pues son como pues movimientos, otro lenguaje corporal. It's always very difficult to start an exhibition. It's always like afraid. Es apabullante cuando tienes que empezar una exhibición. How much? I want to know about the concept of your personal projects. How you decide how to start with a piece? You first focus on the concept of the pieces, or you start just working and the things come up by the time? Ha preguntado si Traduce si quiere. Nada, quería saber si sobre el concepto de su obra personal, si básicamente empezaba pensando en un concepto y desarrollando el concepto, o empezaba a trabajar y los conceptos iban saliendo por el camino. If I have an exhibition, I somehow, you know, it starts with the idea, when do I have the exhibition, okay? Let's say my galleries tell me now, in October we have an exhibition. I don't start now, but I think it's always about having a concept which is kind of important for me, you know? It's not that it has to be too strict, but I'm thinking about the concept first, yes, of course. And then, you know, whenever you know something in advance, you just can sketch some ideas. Wherever you are, you just get some ideas together. And it's also very important to have a little bit more time to think about those things. Because after a while, you have some words written down, you have some photos taken, and then suddenly there is this idea which comes more and more
to become reality, and then you can start with the first painting. Yeah. Pues, Yo, perdón, Sí. es que a colación de lo que acaba de decir, sí Pero que- lo único que es que si no lo traducimos se nos va a olvidar lo que has dicho. ya. Un segundito. That's good. Que normalmente coge apuntes y Sí. suele escribir palabras así, pero que Se basa en un realmente... concepto previo. Eso es, y después que al final ese concepto también le va saliendo, siempre queda una imagen que prevalece de todo eso que ha ido tomando de esas imágenes, de esas palabras que después le hacen comenzar la obra, ¿no? Ya está, ahora puedes. Perdón. No, tranquilo. Sí, si hasta cierto punto le complica pintar el dedicarse a la ilustración, si le resulta complicado pintar después de estar, digamos, dirigido por un cliente. As in order you have been working for clients as an illustrator, when you start painting for the galleries, is that a problem? That not being directed by someone, just Well, that was inspired by the you? question before. It's of course you have to somehow get the idea out of yourself. Of course. I mean, the thing is, when you get a brief, you create an idea, you interpret the idea of the brief, of the assignment, you know, and then you don't have anything about this. It's all about your own imagination. Sometimes it's much more harder, but that's what we, that's what we also experience in the course. And it's, but this is also what I think is very important, to get out of your comfort zone and just think about a concept by yourself. This is the hardest work of doing an exhibition, yes. But it's also nice because it can drive you crazy, you know. You get afraid and says, okay, you have this exhibition coming up and you don't know what to do. It's just like this crazy thing. And even if you have a little idea, you don't know, if you can make 10 or 12 paintings out of this. So, but this is the travel. This is the voyage you have to take. I think this is also exciting about the life. Don't make it too easy for yourself. Pues y al final es como los caminos, o sea, el camino de la vida tampoco, o sea, no es fácil. Tienes que seguir unos caminos que te pones delante de tienes una exposición y tampoco sabes qué vas a hacer. Entonces tienes también que salir de tu zona de confort y arreglártelas para crear algo nuevo, pero que siempre tienes un concepto previo. Ha dicho, bueno, la pregunta de antes. ¿En España se te ha encargado algún trabajo? Someone from Spain asked me for some work. Yes, I did some work. I did some book covers, and I did also my Carrefour shopping bag. Es verdad. Hizo una bolsa para Carrefour But this is y years, portadas de libros. Hace Hace 8 años la bolsa de Carrefour. La respuesta ha sido en diferente orden, eso es. Primero los libros y la bolsa de Y la Carrefour, bolsa de que la Carrefour. tenemos en el curso y Sí. Y además compré como 4 o 5 porque me emocioné mogollón con todo el trayecto. She bought like four bags. Because it was something for like 4 or 5 illustrators, ¿no? Yeah. Sí, Ah, eran varias ilustraciones. eso es, había como ilustradores. distintos ilustradores que hacían diseños y me compré todas. Well, I don't know. Es que I think the problem is that I know what you know, so I don't have so much questions, but I have to do it for them. Yeah. Because, o sea, estoy diciendo que yo como ya conozco lo que hace, pues no tengo Yeah. ni a tanto. Mira, hay una Mira, pregunta. sí, luego le hago yo otra para que os enteréis una cosa que no sé. Sí. Quería saber de qué manera se dio a conocer o se promocionaba al principio en las redes sociales que igual facilitan un poco más el que lleve su trabajo a otros países. In the first days that there wasn't exist this social media networks, how did you get know? For For the first jobs. no Facebook, no Instagram. How would you manage to get to know? Yeah. It's so funny because today I every day get emails from young students, Todos los días recibo emails de estudiantes, de And jóvenes asking me, estudiantes. hello Olaf, how to become a famous illustrator?
And I always say, oh, you know, today it's different. When I started, it was really completely different. Because that's why I showed you my fax machine. And I even didn't send over the original paintings, you know, I did my illustrations. Let's say I did something for America, I worked for the New Yorker a lot of times, so we sent it over by FedEx. And okay, just tell this. Pues que antiguamente lo mandaba por FedEx, por ejemplo, a la revista The New York Times. And you know, it took them 2 or 3 days to get the artwork, you know. Then I mean, today you just put something on your scanner and you send it over. Times were much, it was like really like slow food. Today was slow illustration. Just, yeah. Bueno, ya se ha dicho que tardaban ya como 2 o 3, que no es lo mismo, 2 o 3 días, que no es lo mismo que ahora que lo escaneamos y lo mandamos en el momento. But she was saying, how did you Okay, that's why I did appointments. I started in Germany, where I went with a portfolio to the magazines. And then I moved to Amsterdam, where I did the same thing, and then I wrote a letter to the New Yorker and told them, I really love your magazine. I would love to work for you. Please have a look. Can you have a look at my work? And I sent a couple of little postcards or something like this. So they wrote me a letter back and told me, whenever you come to New York, show us your portfolio. So I was thinking, okay, this is a good reason to go to New York. So I went to New York and showed my portfolio, and it was really, I was really afraid. And I went there, and then they told, okay, sorry. Pues antiguamente lo que hacía era, pues, llevaba su portafolio y, por ejemplo, para el New York Times lo que hizo fue mandar... New York. New York, perdón. Lo que hizo fue mandar postales y le dijeron pues que en cualquier momento en que fuera a Nueva York, pues que fuera con el portfolio y les enseñara un poco su obra. Y que lo hizo y que estaba muy asustado. Pero bueno, que es de carta y luego cita, como puede ser ahora en las ferias, ¿no? Pero directamente a los editores de la revista. So I went to the New Yorker and they looked at my work and they told me, yeah, it's interesting. What do you do tonight? I said, I don't know, I go back to the hotel. I said, do you go to an off-Broadway show and illustrate this for a section which called What's Going On About Town. It's a very famous section where all the illustrators, you know, do a little piece for a theater play or something like this. Le dijeron que a ver qué hacía aquella noche y él dijo pues que irse al hotel y que había un show en el que a ver si podría dibujar directamente. Era para un show de Broadway. Yeah. So I had to work, my first day in New York I had to work for the New Yorker, and it came out a week later, and I was able to meet some other art directors, and at that time, I have to say, it changed a little bit from that time to today. The art directors had actually more time than today, so they looked at the work, they took their time, they called somebody else and said, okay, look at this guy from Berlin, and they sent me over to some other people. So it was easier at that time without the social media. It was much more personal contact, and the people wanted to see you, they wanted to meet you in person, and of course these days changed, you know. Today nobody has time to see anybody anymore, so it's a completely different thing. Pues antiguamente lo que querían era conocerte en persona y se iba pasando el contacto y decir quién es este chico de Berlín, pues que venga. Y era más fácil porque antes querían verte y ahora ya no quieren verte a nadie, ahora quieren emails. Sí, que antes tenían mucho más tiempo para cada proyecto. Y hoy no tenemos tiempo, entonces cuando le hicieron el encargo del New Yorker, pues y yo los dibujos hubo como un par de días de gente, de llamadas, y ahora pues esto es como más rápido. Si no tenéis más preguntas, yo es que justo he apuntado la anécdota que iba a haber preguntado, que era esa de cuando se fue a Estados Unidos, ¿no? At the beginning, you went also to fairs, for example, to see what people of illustration were doing in other countries, or you were isolated in your city? No, they're not isolated. But Dice que habéis ido a ferias de arte.
digo, como hoy actualmente sabemos mucho de lo que hacen otras personas, por ejemplo, si se había movido por ferias, si estaba al tanto de lo que se movía en la ilustración, o se había siempre aislado más en su trabajo, ¿no? No. I went to see clients already. Like I started like I was not interested in what the other illustrators do. No le interesaba lo que hacían los demás, entró directos. No sé, ¿tenemos preguntas? What is the thing that you think that, for example, you have done a lot of things, no? For example, I never did an animation film or something, some project that you are thinking that you would like to do in the future, for example, that you didn't did till now. There is something that you I always dreamed about the windows Proyectos of. futuros. ¿Y siempre has soñado? No, I was always dreaming about one of these shop windows in New York, in like Bergman Goodorf or something like this. Yeah. But it's very bad paid, so it's actually something. But it's a wonderful job to do. You know, I think I would love to go on with interesting assignments. You know, I'm not dreaming about one thing, one specific thing, because I think every job has a quality and can be fun. If I just dream about one big project, what should I do with the other ones? You know, I think it's all about. I'm so happy that I have a job which keeps me busy in a way that I put my passion and everything I love into my job without feeling the you know, the power that I'm just thinking, oh my God, I have to work and I don't want to. So I'm not dreaming about this particular specific project. It's the everyday, which is great. Yeah. Dice que a él le encantaría hacer escaparates en alguna tienda de lujo de Nueva York, por ejemplo, pero que están muy mal pagadas. Y aparte que es mejor no tener un proyecto de ese lado idílico porque cada proyecto y cada día ya tiene algo especial en particular. Y que le gusta poner cada día en esos pequeños pues encargos que le hacen toda su pasión y todo su amor para que cada uno de ellos pueda ser divertido y le pueda llegar a gustar, sin tener esa pretensión de un proyecto al que está esperando. Pues yo creo que la damos por concluido. No sé, ¿habéis quedado con alguna duda? Pues aprovechad porque está allí y luego ya se marcha de aquí otra vez o se va más lejos, porque vamos, hemos tenido en su vida todo este tiempo. I would like to ask you the last thing only. For example, you have a lot of work of birds or flowers and these things. You used to go to parks, to things to see the nature, and then draw, for example, or is something more... No, I think I. No, así. Le he preguntado ya como última cosa, porque yo estoy pensando en este más de preguntas, ¿sabes? Para vosotros, pero bueno, la cosa es que no sé qué hora es, igual ya nos estamos alargando mucho. Le he preguntado si su obra tiene mucha carga natural, ¿no? Hay muchas flores, hay muchos pájaros, hay muchos animales. Si él suele ir a hacer trabajo de campo, de dibujar naturaleza, y creo que has respondido que no, pero estaba empezando a responder. First of all, I love nature. And I love flowers because they are a very strong symbol for me, you know, because they are something for life, for death, for evanescence, for you know, you smell it. You can play with this symbol for illustration in a very good way, you know. Que le gusta mucho la naturaleza porque tiene esta simbología del nacimiento, de la muerte, de las esencias, que con ello se encuentra muy cómodo para trabajar. But it doesn't mean that it has to be a specific flower. It can be a fantasy flower. But I love to combine this, you know. I always love to combine something where you see a specific flower next to something which is a little more abstract or like very simple in style. So it's always about the contradiction of something more elaborated, more simple. To get this excitement, it's always good to just change these kind of styles and mix them up. Juega con la contradicción de un de una flor, pero que luego puede estar en tu imaginación entra en juego y varía. Sí, o sea, juntar por ejemplo una flor específica muy realista con un objeto que
es de la imaginación y hacer ese contraste, ¿no? And the last thing is that when we are in the workshop, bueno, el primero en castellano. Cuando estamos en el taller, primero les hace preparar un fondo, como ya os he explicado, que sea ya, que tenga suficiente carga estética, Plástica. sí, pero que es abstracto totalmente, para después llenarlo de figuración, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta va a ser un poco de pillar un poco, porque es como, al final, ¿en qué punto se acaba la abstracción? ¿En qué punto empieza la figuración? ¿Y qué es lo que quiere trabajar? Y eso. I was telling them that in the workshop you made first of this thing as color with different textures, but this is abstraction, no? And then you put so much things that are figurative. But for you, the thing of the conceptual art of the abstraction, is everything mixed? Or what do you think about this? No, because it's always a thing to talk about when abstraction finish and when figurative things start. Oh, okay. No, but this is your own personal thing. This is the question of a good painting, you know? It's the contradiction to change all these things, to have everything in mind, you know? Work with different forms and textures. That's how something is getting inside of you. If you just do one thing, there's nothing which you can touch. There's nothing which comes to life. But it's a very complicated question. Yes, I know. Es una pregunta muy complicada porque dice que ahí está la calidad del trabajo, que si hay algo de lo que te descuidas, pues que no gana. Tienes que preocuparte de todo. Tanto de la forma Tanto de la forma como textura, del abstracto como del figurativo. sí, es una combinación de todo. Pues no sé, yo estoy muy contenta de haberle tenido aquí, pero si tenéis alguna pregunta más, la hacemos, si no, ya damos por concluida la conferencia. Y os agradecemos mucho que hayáis venido y esperamos que os haya gustado mucho.